বহরাক সাউই মনেশিনি সে মা মনাইশু কি যেন প্রদ্যুৎ কিশোরের নাম, উনি ऐसे 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 हर बार बोलेंगे भाई क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, हम 70% है, तुम क्या कर लोगे, ये तो बताओ, मार डालोगे। अरे क्या यार मारने मारने के लिए बात कर रहा है, मतलब तू ही सोच रहा है, उंगली महाराज के ऊपर कर रहा है। তাই বলছি যে ব্যক্তিটা সে নিজের জাতির জন্য কিছু করেনি, সে এসে চাইছে ত্রিপুরার মসনদে বসতে। মসনদে বসুন, বসুন, আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করুন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ময়দানে আসুন। আমরা তো আপনাকে কখনোই খারাপ বলিনি বা বলতেও চাই না, কিন্তু আপনার যে অ্যাক্টিভিটি আপনারা করছেন সেটা মানুষের নয়, সেটা পশুর আচরণ। पहले जरा वीडियो तो देख लो भैया। রাজার ইয়েতেই ছিল 97% বাঙালিরা ছিল, 97% বাঙালি ছিল, তার অবিভক্ত যখন ত্রিপুরা ছিল। আমি বলছি আপনি ভালো চিকিৎসক দেখান। महाराज न कबर सनामै तंका हाइसिबले नों तावाना दे अबनी आंसार नों साक्सा रुआनो उकलोगो वीडियो फाइ दंगो। अरे फिलहाल भैया आपका ही इस वीडियो को जरा देख लो तो आपका प्रेस मीट। রাজার ইয়েতেই ছিল 97% বাঙালিরা ছিল, 97% বাঙালি ছিল, তার অবিভক্ত যখন ত্রিপুরা ছিল। डॉक्टर किसको दिखाना चाहिए? যদি আপনার এরকম মনোভাব থাকে তাহলে শুধু আপনি বাঙালি জাতির ক্ষতি করছেন না, গরিব যে ট্রাইবেল ভাইরা আছে, ট্রাইবেল পরিবার আছে, তাদেরকেও ক্ষতি করছেন। কারণ আপনি अरे रुको 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 भैया, तुम बंगाली होने से बंगाली और हम ट्राइबल उपजाति, अरे रुक यार, जैसे कि तू बंगाली है वैसे ही हम लोग भी त्रिपुरी है। बात समझ में आया? पहले अपना खुद का ग्रामर तो ठीक करो भैया। আগরতলায় বসে, উজ্জয়ন্ত প্যালেসে বসে, আপনার কাছে তো অনেক রাং আছে, কিন্তু উপজাতি যারা গরিব অংশের মানুষ আছে তাদের কাছে রাং নেই। তারা যদি তাদের ফসল বাঙালি অংশের মানুষের কাছে বিক্রি না করে, তারা যদি তাদের ছেলে মেয়েকে বাঙালিদের কাছে পড়াশোনা করাতে না পাঠায়, তারা যদি বাঙালিদের তৈরি করা যে অফিস আদালত আছে, বাঙালি শ্রমিকদের তৈরি করা সেই অফিস আদালত, সেই অফিস আদালতে এসে যদি ওনারা ডিউটি না করেন, ওনারা রাং পাবেন না। আপনি তো সেটা জানবেন না, আপনি তো ছিলেন শিলংয়ে। ओ बंगाली ऑफिस, शायद इंडिया गवर्नमेंट तो बंगाली को ही खाने के लिए पैसा दे रहा है ना शायद। और क्या बोल रहा था, कच्चा सब्जी ये सब बिक्री? अरे यार ये सब चीजों को ही तुम लोग खा के जी रहा है यार। और तुम लोग जो क्या कह रहा है बंगाली को आके बेचना पड़ता है, अरे यार अगर हम त्रिपुरी, तुम लोग का दुकान बिजनेस जो है ना कैसे चलेगा? हम लोग ही तुम लोगों को पैसा दे रहा है यार, लो खा लो। मुनी गाबूर, गाबूर है ना गाबूर, गाबूर भिखारी, इनडायरेक्ट भिखारी। अब लोग खुद को समझो यार, अगर हम त्रिपुरी किसी भी बंगाली की दुकान पे नहीं जाने से ना, तुम लोग इतना जो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बात करने का जो पावर जहां से आता है खाना वाना खा के, वही नहीं आने वाला। इतना बॉक क्यों रहा है तू? रांग पाबेन ना, जैसे कि बाप दादा का पैसा दे रहा है। আপনার বোন যখন দাঁড়িয়েছিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে, তখন কি বলেছিলেন? আমি জিতি অথবা হারি, আমি ত্রিপুরাতেই থাকবো। কোথায় আপনার সেই বোন এখন? আর আপনি বড় বড় কথা বলছেন এখন এসে এনডিটিভিতে বসে, ওই টিভি চ্যানেলে বসে, ওই ক্যামেরার লেন্স যখন আপনার উপর পড়ে তখন আপনার সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যায়। কোথায় ছিলেন এতদিন? अरे भैया बात को घुमा क्यों रहा है यार, बात को तू घुमा क्यों रहा है? असली बात करो ना, जो तुम्हारे मन में जो उबल उबल के उग्रपंथी का जो उग्र आवाज जो है ना, उसको निकालो। পয়লা জাতি উলো পার্টি যদি আপনি বলতে পারেন তো আমরাও বলতে পারি, আগে জাতি পরে পার্টি। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনি যে সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকাচ্ছেন সমাজের মধ্যে, তার জবাব আমরা দিতে জানি, কারণ আমরা বাঙালি জাতি। আমরা স্বাধীনতা আপনাদেরকে ভিক্ষা এনে দিয়েছিলাম সমগ্র ভারতবর্ষকে। ओहो, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम लोग के सामने बोल रहा है। अरे यार जय हिंद, वंदे मातरम यार। যদি বাঙালি জাতি না থাকতো তাহলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হতো না। আপনাদের কারো দম ছিল না। ओह दम छिलो ना। अरे उज्जैन तो प्लेस पे तो जाके देखो, क्या दिखाई देगा तुझे? और जो कामन चमनी जाके देखो, त्रिपुरा की महाराज का अवदान कितना तक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाके आया है। और तुम लोग को तो बांग्लादेश हम लोग तो फ्री में दे दिया था। कहाँ वो गया वो अमरा तुम्हाके बुलबो ना? अरे भैया कहाँ चला गया यार? तुम लोग का दम नहीं है, इसलिए बांग्लादेश
हम लोग ने फ्रीडम करके दिया है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरा देख लो। ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাই করেছে। सुना भैया क्या बोला है? पूर्वपुरुष तय करे छे, मतलब तू भी है उनमें से। याद रखो यार, एक बार कह देता हूँ, आगे और भी बोलूँगा। तुम लोग को तो बांग्लादेश का जो वो क्या है, शेख हसीना का पिताजी, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको? शेख मुजीबुर रहमान ने तुम लोग की पीठ पर छोरा मार दिया, तुम लोग की फुटकी में लाठी मार दिया, और तुम लोग यहाँ आके अपना हक जता रहे हो। बैंचोद। আর এসে বলছেন 30% হয়েছেন। আমরা সব সময় অবিভক্ত ত্রিপুরাতে আমরা সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতে ছিলাম। अरे छी छी, लज्जा नहीं, छी सेमलेस हिस्ट्री जानोस नी भैया। जरा आपका ही वीडियो को जरा देख लो तो। ভালো চিকিৎসক দেখান। आप डॉक्टर किसको दिखाना चाहिए? আপনি কি বলছেন? আপনি ইতিহাস জানুন, রাজমালা পড়ুন। আর যে রিয়াংদের নিয়ে কথা বলছেন, সেই রতনমণি রাজদ্রোহী ছিল। अच्छा अच्छा अच्छा, रतनमणि रियांग राजद्रोही किस चीज का विद्रोह कर रहा था, जरा बता सकता है? शायद हिस्ट्री तो तुझे पता ही नहीं होगा। और सबसे पहले आप जो रतनमणि रियांग बोल रहा है ना, आपको पता चलना चाहिए वो रतनमणि रियांग नहीं है, वो रतनमणि त्रिपुरा है यार। और हिस्ट्री समझो, ऐसे अनाप शनाप क्यों बक रहे हो? সে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আর সেই বিদ্রোহ যে করেছিল, সেই রিয়াং জাতিকে আপনি বলছেন যে ইন্ডোজিনিয়াস। আপনি তাহলে কি এটা প্রমাণ করতে চাইছেন যে আপনার পূর্বপুরুষ যে রাজা ছিল তারা ভুল করেছে? अरे बात को तू क्यों घुमा रहा है यार? तो अपना बात बोलो ना। আপনি সেটা পরিষ্কার করুন। আর তিপ্রাসা মানে কি? তিপ্রাসার ডেফিনেশনটা কি আপনার কাছে, সেটা আপনি বলুন। তিপ্রাসা বলতে কি বুঝেন আপনি? যারা ত্রিপুরায় আছে তারা কি তিপ্রাসা, না যারা শুধুমাত্র ট্রাইবেল তারা তিপ্রাসা, সেটা আপনি পরিষ্কার করে বলুন। अरे यार, तू अभी तक त्रिपुरा में रह रहा है, अभी तक पता नहीं है क्या? इतना साल हो गया है, अभी तक पता नहीं है क्या? तिप्रासा का मतलब है त्रिपुरा हानि शोय बुसा, मतलब ओरिजिनल सन ऑफ सॉइल। पर वो तो तू नहीं है, मतलब तू तो तिप्रासा नहीं है। मतलब अपना बात समझ में आया? আর আপনার যে সাঙ্গপাঙ্গ আছে, অনিমেষ দেববর্মা, অ্যান্টনি দেববর্মা, ওরা সমাজকে ভাঙছে। আপনার এই সাঙ্গপাঙ্গদের বলবেন এভাবে সমাজ ভাঙা যায় না। ओ बुद्ध शरणं गच्छामि, जैसे कि तू जुड़ रहा है। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সঙ্গে যখন যুক্ত হয়েছিল তখন ত্রিপুরার চালানোর মতো কোনো রেভিনিউ ছিল না। তাই ভারতবর্ষের সঙ্গে হাত জোর করে যে আপনারা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। कौन सा साल में पता है तुझे? मेरे ख्याल से मैं ही बोल देता हूँ, वो 1949 था, समझे? और बांग्लादेश कौन से साल में फ्रीडम हुआ है? 1971। मतलब कितने साल का अंतर है? ভুলে যাবেন না ইতিহাস। ইতিহাস যারা ভুলে যায়, ইতিহাস তাদের কখনো ক্ষমা করে না। बात तो सही बोला है भैया, इतिहास भूले जाबे ना भाई। তোমার দেশ বাংলাদেশ, আমরা ত্রিপুরা দেশ। মনে রেখো, তুমি কিন্তু বাংলাদেশ ভুলে গেলে পরে কোন জায়গা জানি গিয়া দাঁড়ামো ইতিহাস ভুলে গেল কেমনি হইব, है ना? हम लोग की हिस्ट्री तो हम लोग याद कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है। तू पहले अपना हिस्ट्री ठीक कर यार। আপনি যে রাজনীতির আগুন নিয়ে খেলছেন, সেই রাজনীতির আগুনে আপনিই পুড়ে মরবেন। মানুষ আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আপনার যে বলছেন না দফা সমাজ, সেই সমাজ আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আপনার এই সস্তা রাজনীতি বন্ধ করুন। रुक भैया, दोबारा इस वीडियो को देख ले। আমরা জাতি, ওরা উপজাতি। কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন, উনি হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান, উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এই। আমরা বলবো বাঙালি জাতি এবং উপজাতিরা হচ্ছে এই ত্রিপুরার বিদেশি। রাজ আমল থেকে দেখেছি আমরা দেখেছি যখন ত্রিপুরাটা ছিল, যখন রাজার ইয়েতেই ছিল 97% বাঙালিরা ছিল। 97% বাঙালি ছিল, তার অবিভক্ত যখন ত্রিপুরা ছিল। बात समझ में आया? नहीं आया? गुस्सा तो आ रहा होगा साले साहब को। আমরা বাঁচতে চাই। পাহাড়ি বাঙালি বলে আমরা কিছু জানি না। আমরা সবাই মানুষ, আমরা মানবতাকে বিশ্বাস করি। আর আমাদের একটাই ধর্ম, সেটা মানব ধর্ম। আর আপনি যদি সেটাকে বারবার উস্কানি দেন তাহলে বাঙালি বসে থাকবে না। বাঙালি চুরি পরে আসেনি, বাঙালি চুরি পরে বসে থাকার জন্য আসেনি। আপনি যদি বাঙালিকে
রাগাবেন, বাঙালির উপর অত্যাচার করবেন, তাহলে বাঙালি আপনাকে প্রতি উত্তর দেবে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে ত্রিপুরার বুক থেকে। बांगालीरा चोरी पोरे आशिनी कहाँ से यार, कहाँ से? शायद बांग्लादेश से होगा, शर्म आ रहा होगा, नहीं बोल रहा होगा। फिर भी हम लोग के पास बहुत सारा क्लिप स्टॉक है यार, वो धीरे धीरे सब निकलने वाला है, समझे बब्बुआ? আর বাঙালি জানে নিজের সংবিধান মেনে বাঙালি তার নিজের বুকের রক্ত দিয়ে দরকার হলে আবার ত্রিপুরাকে তে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। আপনি যে ত্রিপুরাকে অশান্ত করে बात तो सही बोला है। चल यार, मैं नहीं बोलता हूँ, तूने ही बोल दिया तो हम और कौन होता है? आपने ही मेरे तरफ से बात बोल दिया, ठीक है।